هم منذ سورة الأحقاف والأعراف من ذي النون قاف كاف هاء عين صاد. رب صاد مهلكا فرعون ذي الأوتاد عاد هل إرم ذات العماد من بنو صحرا بواد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. كويز وجمال فوكمور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجمال فوكمور تجبانو حمد كواعد كان غابون رونغويكاو كارتاهوريزي تلذذ ها ubazima ti akli yinji wala ti ujuzi sha hautaha ribadilishane mafikra haubira vanu rongora jokanti hasonsi rizambe garjoshinda rikensi havanu rizambe watina ukari hondana homalahoni na uremedana milango. Kwezi watukufu wa Komorti jabanu ha maudhuu ikawa ngiyo muhimu na ndi maudhuu iyahe mwana nyasi marehemu Komanda Faisali, Mwenyezi Mungu na mjailie embeho biidhnillahi ta'ala wa bihaqi Muhammad wa alihi al-athhar. Tijabanu he masala hiyo sirudi tijabanu ngambesheleo zuki wangu mjamalifu Bwana Rafik Adil wenye la jiji la Ikoni na Moroni. Zuki wangu ikao haina wakati ujuso mamanzi shiyahahe ngorambuo mandamu yatulia kiakli na kimsomo na kimalezi kiasi ya ukana izuki watu wa Rafik al-Adil lazima wesoma publication ya hahe, lazima ugunde akli na faida no wakati usomawe izo yanziha ngorambuo mndu ya towa zenrongo kiroho na kiutulivu watina wami abavuhun wala bavuhu la shadutaha ye istiqrari utulivu wahe mwanansi mkomori ne raia mkomori hautaha utulivu na usawa wa kimaisha baina yahe raia mkomori. Watukufu wa Komor, namnike bahatinu habazima nanyi rimnike zentosa za amani na usalama na humbushiria kheri na ujailieke wa mahalali yone ze ahli zahahe wa usalama na uomba dua Mwenyezi Mungu yamnike usalama hata umwiso yari hansiza harmwe duniani. Kwezi wa jamalifu wa Komor, masala ya Komanda Faisal, masala yahe mwana nyasi mjamalifu Bwana Sast al-Turki, masala ya Vice President Jaafar, Mwenyezi Mungu na mhafadhi wa mahalaliyo, ne masala ya humfo wa Komanda Faisal. Baina yahezi hadisi hizo pia ngabondrongo ikao ngizo hitani yezi oyezi ngojojwa urema ngojojua uwanesa zila fikra za hao watsina ukao ufanya utsova adabu shawangalie haki umahalaili yo uyambe hanamna ikao ngejoshinda iwaswili harima zenafsi zaho anruwa la ikao ngwa exerseo wakati ulauo urongo wao.
haukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambana mweshelezane haukahweshelezana yufai wala wa amini. Bimaana yo ujuzu ngarijuwao sharidi waze. Yo ujuzu ngarijuwao sharidi waze shashetwani harenge funfuku harmazi akli neziungo mnduka tweshelea hulaika odo mnduajoka kwenda ya kaziwa ousa yafikiziwa lekafu yabakiwa yeche harma udongo yake harma dunia ikao tindiyo ya izuyeya rango wakati waho mzali hano wa mndu yaja hazili ilo wakati wendo wa hafe wende hazili ilo namnaje wakati mwenda muyazalwao uhima wandu ubonze mwelefu kwa bazalo we mndu wareme kwa tiwa tsehe sho wakati mndu ya hafa uhima wandu bala mndu atilwao wakaza ye mihono matsoju walili zondo ngombili tafauti wakati mwenda muyasi haongu lilo haukangwa mgambe war mwa dunia hindi o wakati enda okaburini tena hajwa hanzaike yatilwe roho ya rejeya ukangwa enga mwendo nda huu shabaina ya izo na izo hombanika wajaka amalimbi ya joka mndungu jo hamadhambi shavala mndungu jo duniani ya jatu methawabu hao madhambi alafu yende nayo hula yende hazuna za mro hau yende haraha na amani na mbeho. Iyo maudho ikao iyo ya darsa shakarti haruma darsa shatikauti ya mnandrongo huo ilinonese ukana kariri Mungu siwandika onga siharmwe ye dunia inu siwandika onga siharima ye maisha ya hejuha he ardhi inu rajokana vanunga hisabi wao sami ngamjokwesi watukufu wa Komoro ekaramba kudeta mapinduzi awo yondo mwika awo yupangwa hamaha yupangwa hamezi shanswa minuka emezi iyo yukiri rione video izunguli yao yatilwa ni Lubna Yazid shana rejei harma mwananyasi mjamalifu mwananyasi sasti baada yao richanganue izahe mwananyasi marehemu Faisal. Kwezi watukufu mwananyasi sasta vumbula ukana habala 30 milioni mwananyasi Faisal marehemu hamba wabalwa 30 milioni ila waifanyili wa kudeta shaishi nshanga zao kwezi na dhamana walu harmwe daula ya Komori nsuwa minukana wa Komori ngwalindao video ya Faisal arilewa neno shatsonga namba uka kwezi madhamana wa Komori uka video ya Faisal ya tolwa yatilwa harmarezo ketu onesa ukana ulara raia bahi ketu onesa uka ulara raia bahi dea tia video ila shange onesa ukana ye siti tia ozenongo inu siti kaonge tarumulwao neyes ani bimana wa wandikao wa harimwa ye cœur ya dola ya Komori shakwezi watukufu wa dola ya Komori ngamono wandruwa heyezi welaumu wandruwa he opposition ukana zenrongo pia ngamzifanya o harma irezo na irezo yoketu lela mdiwaza ukana banyu zenyi shahidi sahanyu ngamziti ya o harma irezo na irezo ila mwamba ketu lela abo sila wana mbele zenrongo za sast zenrogoza Jafar zenrogoza Ibrahim Salim zenrogoza Faisal
Mfikiruka yao mahakama ya jiri ijiri hatenzi uyahe mahakama yayo wandu watoka urambo ukali nukumbi la kaubiwa wa mahakama enzi huu zuki wangu Ali Mohamed yambeukana sasta jan sahaba sukemi urisa alafuni tsohenda kandani nivumbuwe kamili kwezi madhamana wadaula ilagwa ni haukalla kumbi la kaubihwa she mahkama rele wanendo mahkama yatsahwawe ne mkomori tsindayala sasi yambwa samihilwa tsindayala yahambwa Ibrahim Salim hasamihilwa tsindayala Janfari yambwa ukana nge wanted ngutsahwa ya twala joli yawo yaviri risaridaza shefiniho haukawa hukumlwa ikakweli ikanrabo she mahkama yayo yabiri kawezaye mwana nyasisast mwamba mumsamihi shahun njamto wa shongo shadaula swa renseignement ya kijeshi swa renseignement ya kidaula watoa video hamada zila harima zerezo wakati ilatinde suje yabidi ikai zabarina mba ukai ilatinde suje yabidi ikai haukane kazi kanrabu shonru wa hukumlwa wabaki prison abahangwa uhuru utsohuru Janfari akawede atawa harmwenzi yalona mahkama ya mlindao sha hukumlwa yaboja leo harima ye hadisi hiyo ngabo walaika wo walawa zeroho ngabo mruparo Salim rahmatullahi alayhi ngabo mruparo Faiswali ngabo mruparo Muti watu wao ngao marehemu yabo mkomorizo nzao ngarishi yao ni serikali ngamtekelezao kana nganyino hakika yoka owandu wa uwa dawan walopande wabidi kabati mru ya haraya shange jourisa wandu walona polisi walona magendarme walona jeshi walona service de renseignement walona mahakama ikaode ya bamba izombo za kiusalama za nchi ya hatu hifadhi mwana mkomori ngijourisa ikani shahidi zili yo ngazendo zetilwa harimarezo na ngabo mahkama ya bidia hukumu zendongozila yansi mashindano ya mwanamuhune mtiti zinu roho za wandu za roha ya mkomori ngutsaho ya juwe eze roho zinu ziroha na mnaje njumnikani mfano mimi nakansi vano ndongo wao yamine ushahidi wa kiasi ya haju ushahidi wa kiasi ya haju wa malider ushahidi katsamba ushahidi au ngizo na uhakika kamika dohanza na benrongo watsina ukanga mina ushahidi kamina ushahidi wa ukana ikawa vumbulwa kudeta nduhamanda minsi na ushangaya ukanga mina ushahidi wa wandu waloharima ye lebavu kinyume na kaanza ntilwa harimwazi habari hizo shanga mina ushahidi sho ushahidi huo
sijaonikana nsina uhutajia nto wenye shahidi harma mwanadamu ikawo kwa tujwa izo warendao nangwa jida yu na akli nsina ujua ni jeni kensi wanunto wepabwa naangalie harima ye parti kinyume ye yezi beishe nga mremo parti hiyo nga mremo wa he yezi shansina ujwa ujana meuka avane parti ya yezi inu vanu zinu uja ubanga mina ushahidi saumu zabari nso johamba hauka wandu pia gwanshio kijufumo namnaji owanru walwa kinyumenezi wasigiri ngwambao njamba wasigiri ngwatsahao wasigiri ngwambao faiswali haulawa na haulawa neyezi wawe yezi wasigiri ngwambao faiswali haulawa na haulawa ni wala watawa na singa rijuwao zenrongo pia ngasinizo ngasina zenshahidi aleva eshatsonga waparo mahkama tiukano wandu walonda ni heyezi waje wadoshindana na wandu harumarezo wambaga ngasina ni shahidi ya ukaga joka rija ngasina ni shahidi ukasa ni hamadi ngasina ni shahidi ukana vanu Facebook yinti mahkama Facebook yinti mahkama shanga mahkama ikao ikanti ihukumu wala wanrika warende nai na nyinyi sirikali mlio leo domlo zitswa za zenrongo hizo nanga mlilao mwamba ukanga mrumonai shantsuona wanadamu walona ze akli o mahalani hazo wajodobira wefanya zedatani zinu werenga babiza ni shahidi walonizo wezibear ma Facebook weshindana hama wanruanganiliao maele wanzin roho za wanadamu za roha sha kwa sababu ukanga mjifiti niyo amjifiti niyo juste mrenge mahala faiswali ya kaurongoa juste il y a dénigré sast anu mnyezi mgude uniko mndu utukufu uniko mndu sheo baishe sast hadeziwa hambwa ye jau sheka mnyezi mgwa mnikazina ika mnyezi mgwa janilioka ye nuru ya heiwale kabati mwanda mya joshinda ya izime sast ngujobaki sast ngujobaki mwanda mtulivu mwenza akli mwenza busara mwenza uwezo hata ya jeafi hata wakati mnyezi mgwa juhanza ya mtowe nuru hiyo shatsi mwanda mu sindejo kaujaya de sast banu haukana video kejaka na faida ya ukaitilwa hauka wala wa hukumlo video hamaika specially de sast na yabo mrumdea sasto wa manzao ngwajoba kiumwanza hata waje wafe ekaye gateo hao ngujoba kigata gate hata jeafe ekamnyezi mngwa mnikanuru ngujokane nuru yo hata jeafe shake naka ukasababu wandu waje watie makalima ya kipuuzi harma mndu ya hafa mrudi mte hikdi yamru ikaonge namo na mndu ikao hafu izo ndongo za kimsajaja kwezi mavamana mzinga rao ye daula ya Komori leo na mziemba vize betizi shaibidi mjuzisi ibidi mjuzisi ndongo iliri waswili harma ndongo ndongo ya bibir juzisi ndri wakomori ngwatsabusi wao ngwatsabusi wao namnaji ebano isirikali riono faiswali wai hamba ukana mwana hangwe ya mwangalia zali et deux tikahanza ni virilia wandu wanu wakamidwa maana wa daula idini wa gamati na mimi mchaka hanza ninjia armaze ndongozila shawakati shetwani ye ujua uzaini mndu
chata singarjao Faisal hajwambe makalima yala harde Faisal wo wayi ya juhenze ya uwe nakalam hadisi nyina tranquille akaurongo wa normali eba nyika mjukanga mjifitiniyo Faisal hajwambe makalima yala yarudia juhe yabaliye bunduki yambe mwendo ya uwe yakonga bonrongo uhari tirondi au kaso ntipiasi wa Komoro enrongo ilobo hari yabwende abo normalement yekuyahandani bidi Faisal ya ulwawa irate sheka Faisal wai hahanse video ila hamba ukai mwana hangu hangaliwa ni Azali harudi mimi mruwa uhishimu Azali mimi mruwa urenda Azali zema mwanda muo ya juhende kandani abonga bonrongo mbili enrongo ya handa ya waparwa ni wandu wakandani ekatsindizo abonrongo ya bili ya bortsandise bugoba juyo prison kwenda kandani marelewa nendo Faisal haswifu Azali hevila yabo serikali matoa ya video ila yabo mji fitin arelewa nendo bahar madola lazima wake wandu wareme upuzi kaungotolwao Faisal haswifu Azali yabonge onesa ukana Faisal tsinde mndu ya jwamba ngondo yafanyi mapinduzi akasema kweli Faisal hakana nia ya ukweli uka emwana hahe kawo yode roho ya hahe amsove Azali aweti mroju sabunduki yende ya uwe Azali awe serikali mjifitini shanga wadokotsa ino ikatsindizo yabori tsangalie omroho wa Faisal bugoba juu le prison yabona rangalie yemezimiri miraru Faisal yakaho prison hakauhadisi ndo yakauja hata yashinde mtu wefikira yauka Azali wala tinde yangalie mwana haho shaila de adu ya haho yabonge bidio sast na Maître Bahasani watolo harmwe listi hiyo haukana sast hakaprizo no kajaro hayena Faisal wenda kandani sha Faisal haro hayena wandu wakahuru wasalimu wo wirdani shari sidi wazi watukufu ukana baina yahele goda lo prizo na kandani enzia ikande baina yahele goda la kandani huenda harmwe biro ya chef d'état-major yabo yo presque 300 mètres goda juu yabo huenda harmwe nyumba hiyo presque 300 mètres na bogoba juu yabo ngabo walinzi yani ngabo masentinelle awakare ndo angalia baina ya hili goba lo prison huenda harmwe le goba la kandani serikali wakaujua kwa jazia harmwe manda mwalaika osi wa Komori si hamba si wa Islamu ngarjua ukana majeshi wa Komori zila bundukiza za bure wenda hata renge bunduki reme mwana nyasi beishe haja hata keshaba lazali wende mnyudu ambe ukasinga jula nao si wandu wa karibu na karibu si wandu ikao jao sha wakati ila professionalism ivenuha haulawa
na rijojo hamba swala Muhamadi haruma majeshi ziwi walokomori watsona ndongoza ufanye itsotsi wenda mbio na ulema ele amnisamihi wanama majeshi ya ukanyonsi pia nyindo ananyasi tanga bina mwana mshwa hangu jeshi ngabina kuzema hangu jeshi ngamina famiza hangu alo jeshi sha ukweli ngamvayongu wo mjisa mliwa na udole maele na udwenda mbio no shangaza watu basi shafa iswali haja kandani hajojo uhansi wanamo na yoyo nziro mratake ka ikao yode de camp principal ya hedola ya kijeshi yoyo nziro kweli shanga mwendu shambao imani hawa ndu wajula nao ambao Allahu Akbar na rijwa kafiswa alislamu rijwa kaima jeshi wakamndeme bunduki wa Islamu abonga mwendu shambao irumbi ya bidishi birea shabaina ya heligoba la kandani unjia vala idrapo ikohezi wa kandani baina ya he ze sektori zozo mbili ngeonesao ka ngabo amriza tolwa harimwe sentinel uko kabo goba juba la swafi ikao tindai na garil ko jonji ya lazima lihime harima mentera kume na nsanu jau ye wende mruvala yangalie na faiso alikajabala gari ya ukaha vunzu eshuma shila shiko ukavala shabo lazima ya sentinel ya kavala hamjuze shuma na tuka sentinel ya ukabonsi sha ngabo mahala bala juika wo buka jeshi huo naze nrogozo nsipia abamsa na bingri yode shatsonga bwa komori na kanamba ukana ritikubali wababa wanu waruma wakati wa sambi waruma wakati wa ikililu waruma wakati wa zali ritikubali wa rihadaya haukawa nwangu wazima esekrenda yinu efaiswadi ho prison wahadisi yena fakrimra dabi mfano baada yende muwahe renseignement ili yende afanye kudeta nsu amini ukana faiswali hadisi yena mruwahe yezi ho prison hahumnika tomaya ukana ngarendora afanye mapinduzi ye faiswali hadisi yena mruhindi yakaumweleza ho prison simwambiani ho prison wiho emru ya bida hadisi na faiswali ilia mshinde kifikra umrikao hakaujuli hana ha etiketi ya ukao woi kinyumene yezi share hadisi baada wa mlango juo prison huenda kandani huenda wa mlango juo kandani yude sirkali do akau kontroli ni sirkali na wanrikao wakaharmaye wandu kinyumene yezi hakuishiliana na wandu wa sirkali ili washindiwa kadamize zenrongoza hao zibire wakema opoza wadore ngo mshahara wala wayarenge yezi wadore ngo mshahara baina heze ndogo izozo mbili yeyije ebunduki yakaurumishi hayiwe faiswali ywe itarumu de yezi yeze fikira zakaurumili wa faiswali ho prison ili yakubali nrongo hamandi izo zilawana na mnduki nyumene yezi ho prison rahale yejaro harmale gobelo prison uo mrikao kinyume neyezi soi-disant kinyume neyezi sha ukweli yesi kinyume neyezi shanda zila jeziru milao neyezi nuwandu wamba ngwa kinyume neyezi uwene ya kufanya hizo baina ya hele gobelo prison na le gobela kandani yaboze ekipuizozo mbili do akaujere eza kabuhari yao baina ya hele gobela kandani huenda waisufa jihadi yabo de sirkali hauka isha wafa iswali iyo bunduki ikawo ilawana ne sirkali otsilawana mbehinde yodi shatsonga mimi nandokana na rifanye mkonti richange system wa kijeune wababa wala wajawa njia harma system waritia harma fitna waritia harma msajaja wasaliti wala wadeola watia wala harma mhabati paskiri kana namna ya urezone ya hone sauka wonsi pia wa hatu shangwa rirendo nai
baada yao sijatijihundu sikansiwa miche ngamwangalio mpira hahwelewa reka manzare kaka mjanza Faisali akahum mtahani aqli ho prison uo mndu kinyume ya hezi nsu aminuka uo mhadi Ismaila deenda ka hadisi naye hata yakubali ndo madizo baina ya mlango wa prison huenda mlango wa kandani wakaujere de yezi na wala watso yezi namna je kwezi na rende ra nanu wakati Faisali ambwa hala waho prison wakati Faisali yambwa hala waho prison zajirindo ukana ngabondwa kwamba societe civile wasisi wazazeho na bareni onda wana kinyumenezi hari wakombowe yensi wakaufanya haku shalazima wajuhe jos heli zihadari zaka parallel zionesa ye inculpation zaidi ya wanruano nomroho wa Faisali au prison parce que kwa jaji wafanya ndogo hamanda zile kati ndabo kaswiri ya ukanga ndongo ikao ngazendo za jiri chaque kwa jaji aswili ukazi la ndongo zendo za avortewa baada yao kampanyari ajideklare president baada yao wandu wanaribarikishe ye Komori wandi saze propagandi za hao ikandani ya nyisiha ngawe mapro azali ngawe mapro kampanyari zilamba bonduvu wandugu afao wenji ibidire ndera renga aeroport baada ya mwana nyasi Salahuddin Saadi just ya tsopara mndu ya joka emruoi uparwa Swaleh Athmani nge karibu kisiasa nge harumambwana kisiasa hama opposant just nge na mwanzanwa ya tsompara kaha amani bomana ma kaho juwa jihadhari Salahuddin Saadi ya jambo ukari walala wayafanye kudeta wala yadha billah shesha tsonga zilwe heliyo endi mndu hama Salahuddin Saadi ya juja vumloka halawaya rehitswa shatsonga zilwe heliyo dabuka owandu wapanga zenrongo zinu ngwatsaho mahala wazingare ili wakena mna ya uonesa zila nrabo zao kazo kweli au kandrongo za kweli izo wandu enda namna yikao wandu waonese ukazo kweli watsino kwa wandu wabiri harma wana makri potsamda mjo wa Komori wa Jamalifu ola wandu wahe wakauhimilia kampanyar wandisa ikanga mweshele yao harma zerezo wandisa risari mtowa ngabwenda hata wanzia ukaazalie sangure ngoja pawa ende maore awesu alanyi wa Komori mawatwania wa Jamalifu ibidi mjuzise wandu wanu wakaure makotsi handrongo watuzi jua iyo mfano wahe Al-Qaida ikawa Osama Bin Laden ngujuwe yene Americain shawala warekrute wani Usama kwa tujwa ukaba leche fuwa hao Bush ngwatsingo uona Bin Laden kwa tu wana ukaze fikira zifanya hao pia la Bin Laden ngurengo na wala au tsila wana bende namna je wandu wa kampanyari wahimili ya declaration ila na harmwe masala ila wa Komori wa Jamalifu ngamina leader kao yeha mndu wa usoni kabisa mna ushahidi hakahone seheli zenrogo zabira nongu joka kampanyari akaujue ye na yezi baada ya wa Komori watukufu
Ngao mwana mshwahe ado wazazi wasihi ya ambasadi jairengwa otage we ambasadi yarengwa otage mzima harumwaze famiza kampanyari yotsi ndongonya ngo horenga ambasadi otage bwana huo mengoni mwa ushahidi wandu walo Komori walo Faransa walo na mahamengo mine watabiha ho persana pesa wa investise ko ya johamba mrika we hazia ufanya mkatafuta na mkata maji yehuliza wandu ilia hundre mapesa mruo haruma dakika habuwa la restaurant mruo haruma dakika yomba ukana vanut mapesa na unjilizar mwe masambusa nga mfanyo restaurant shabala zenfuza mruzo uhisiza bala shabada bala msami hibejo lazima izo ze detail muhimu haruma nketi izo detail muhimu haruma bala mruolenda afanye ada ikaongetsa ho dhahabu ngetsa ho josamindu ngetsa ho mali ya twarabu ngetsa ho ya majilisi ngetsa ho ya na ya garijwa wa ada ya Kikomori nruabu wa restaurant na wandoa hazi na taxi na fijo shahunu tena harudenda afanye ada sho wakati yana ufanye ada mndu ya renga ambasadi otaji kajata kewa yatuziswa masuala uka evan wemndu indi esa habari waka urenga ambasadi otaji esa habari harmo wandu ikao ngwambao ngabo dictature awe fasira yabo wakomori wapikwa zi akili wake harmo nrabo asinga sina isisaida nyinji kiasi ya ukana akawenda yarenge emrumshahe moto huo VIP ani emru yarenge ambasadi otage yambwa mwana mshwa kampanyari au mwana wahe mwana nyahemru mshwa kampanyari emru huo hende Komori emru mshaha ka VIP anafuya ka humreseve waziri wa hezi habari za ndani ebo wa Komori zefaso hazaho wanruanu nezenkali zingwa mbayao nema tsoha tandi namnaje nrabo unafiki upuzi ukaya unafiki hata kia majehisa yabo ni wandu manzao mdoja mwevumbu asastilewo mwevumbu wa Jafari lewo wawe sawa hukumlwa ngaritsa hao baada ya wao hadisi wa Faisal ho prison hadisi na dobi amrinike le rapport mfanyia enquête baina yao prison wa mlango juu hata mlango wa kandani yeo wandu ambao maopoza wakaurema kotiza habarindrini handrongo ikawe ye serikali do azipanga na baina yao mlango wa kandani waswili obahanu yakaufumwa haziyo ikaufanyiwa ni wandu hindrini ezabarindrini ye imani ya Kikomori na ula ukaribu wa hatu na unanya wa hatu urudianda yababu wa Komori watukufu msahawe haki msandise haki wa mlango juo prison hata kandani na mwandise emezi miraru hawe mine hawe mitanu akauhadisie na Faisal ndo yaka harmwe opposition emana lazima ikeheliyo eba heola yaka uhadisi na Faisal o mwishiliano wa heoje yene yezi emane yezi kwa na ujwa utawa zenrongozino wambe kwa jazitsangia haukana hautsaha watsimwa gihedamu watsitihedamu ya mwana Mkomori reka Faisal reka sijindobi fadhali kabo ya Faisal wanduza he pia wandu wa karibu na Zali mfano zuki watu Fatahu mfano Junaidi wandu wa karibu na Zali watokamba usikini fumtiti shalio na njumdora mbia rogo za sastika wa hukumlo hadiwa samihilwa njumdora mbia porojo mfamana wa daula anzin roho zadawa na zeroho hizo zihansi wana na watsumba zihansi mayatima ngarisao mahkama mahkama raisi ya Zali utipue wanro ahaho
hawekawe tinde wapuo waja Facebook waja wadone saukasabu zinu zifanyiha iyo dharau. Sipartaje video nioneze reaction za ho wandu kabati hata mdu ya Parisa obahanu ya bidi ya Parisi au bwana raisi nana nyimwa mzingiza kamti harmwe rezo au kangabo ma polisi ngabo service de renseignement ngabo majeshi ngabo ma gendarme ngabo mahkama abo ngitsahao mahkama wabeze haraka wabwe dossier yinu enga msikini yao wanrika warihitswa ekaka mjaziti ya mahkama ya wendo ngongiwe heli inubo marai ya wajamalifu wa Komoro yabo azali ne ekipu ya hahe wafanya hazi no wababa wahe opposition hautaha waranganye ili wadore ngo mshahara hao wanuere ngo mshahara ili wajwa wendela usoni. Mfano hindi apo mruparo mzee wa hangu ikawe mzee wa hangu kikweli Karihila ojo samihi mzee wa hangu Karihila ukabanga serma siasa cha kartiar mandongo za daho wala kartiar mandongo za uzuki au ndongo za ugaba. We mzee wa hangu ikao miuhustahi haku chawende waka mbinga ya eserse muda wa maha waka SG yaboze plazaza lizalewe izo wendi wazipanga ngabo zuki wangu manzanu wangu ndondrondo alimhaji manzanu wangu haku wende wakaya moto eriwa eserse baada Karihila ka secrétaire général wahe eserse yabo mengo nimwaze plazaza liela yazifanyo leo nyinde bazipanga nswami nukaza laka uzipanga waiche yaweza bidi hindi rawewe opposant Karihila rawewe opposant alimhaji eza barindi mswami yo wakomorize plamazi fanya ilo wanduwa jo parisa fikira ili wazie ze fikira zazali shamfungia na nyonsi pia ukanyina mkema opoza nga mjodo hunde haki ya hanyu iliri bakidahari bano zinu pia nsauho inuje inu siasa deifanyiro wabana nswamba rohondi siasa siasa wakati ukeheliyo sha siasa ya pangwe heliyo ende hata wala wa roho alafuze roho zala wa izo oandu kweli serikali emana wandu kwa bao no vandu kwa manda zinke jaka ulazimu zijarma lubna yazidi au zijarma erezo yinu meno yabo haina mwenza akili wono ngawa registroma tsayinu ikao zufanyiwa ho gendarmerie au zufanyiwa ho polisi au darme service de renseignement ikao ze données zonga zimundra harme rezo yabo haina mwenza akili yabo hesaile wa ukana ye rezo yinu hau ye page inu page kaongelio direct ne yezi na khasatan harima shombo sha usalama soit de polisi soit de gendarmerie soit de lejeshi soit de service de renseignement ya vaju yabo nzima yabo duwandu watowaze nrongo yizo sha hizo tindizo ranzao bwana raisi izo ranzao mahkama ngamtsingo uchamwe himamwe ambaza sambi rare jao na zinu zao walona mozae passport ikawe mali abwa shirafia ya nyanganya mumhifadhi ngamumlela onro kamsina haja naye shabanu ngabo roho ya mrupara Faiswali marehemu Faiswali ngabo roho ya mutu ngabo roho ya Salimu wao haina mrwa hansi yatima msibulieze done zinu nezenyi shahidi zinu neze profu zinu zibewa hamwerezo hamabano yezi haho kweli ngokubaluka inu yezi ya msajaja haukana buru usiwa watolwa done hamanda zila shade kaya anketi sai itimu zinrongo zisazi zilala yewa tolo nrogo hamanda zila sha yorudi tolo harmwa city kaonge julihanao ngi officieli harmwe daula sha nrongo za kidaula na sekre kaoke jalazimu zidotolo kimafiti ngamjomwe zito harmwa zerezo mweshindana na ngabo wana walo yabo ikao kwa jahunda haki yao baishe tijindrini sha puse Faiswali ndo wakamnamwa na yaua ibavu yamba jini hata wahenza hema ore shema na uobo mwakanza mwa mrenge mwende mrenge haukanga nina mkataba nine Faransa wala maore ilati ngazija wala ilati nzuani wala ilati mwali
maori ilangi harmwe Faransa rekaranza rekakarjanza waondu wajere oye maori na mwende mrenge mriho ikanga nyina zenyi shahidi za Hasani Hamadi ukahato waroho nganyina zenyi shahidi za Rija ukawahimilia na mtoeze shahidi mara yangu ajoka dingoni mwanyu shati dingoni mwanyu ya ukana mwangamize maraia ili wafanyie mahakama yeri jeru angalia ezahanyu shefa siraba nubu wa Komori vanwe grupu ya Azali wafanya hazi wona wandunusu walo harmwe opposition ili warehitwa abaho wandu wao ngwa watrahiyo geukir shakwa na ujwa hwamba wala watrahilo wao kwa na ujwa mwambia nukana palari rizamba sonti ayamunga mjuwa kaushia haraka yode shatonga serikali waulona ze sekre za wandu wanu ukawaua shakwa atujwa wafunga shangwa wafanyila wa chantage waitwa ibwarongoa kartina hajanizo ikaharongoa bomjua okatwa ibu mlona lezina la hahe mlona ya registroma ya hahe na mwamrenge muzise yezinu wakahambanga mjoka watake aeroporo wa ukandani inu ikahamba zabari ukahamba kimzaha au zinrongo za kweli na au irihurenge botwa ibwa lego wafumru ula yarenge ambasadi otaji yatsawa yarengwa yangwa ewewe hukaunjia harma system anada ilaje harima group ya hanyu yamba ukabafundu na wandro hanyudu wakaure makoti harma zerezo Hasani Hamadi enti wila ukaurongo waje ukana maudu harma tijitura zori ngartuwa hangamiza ngartuwa fanjau ya wandu wajo ure mazigelekele ye ukahwambaje bu Hasani Hamadi eva lazilaje sheka kweli nganyina zenyi shahidi hizo nga aminio ka inunyi shahidi ntosha za honesa uka wanruanu watanga harmwema wajia Faiswali womnika urehema kamnyezi Mungu na mrehemu wa dhulumu Faiswali wa mdhulumu showa na hahe nifamia hahe walinda wa mahkama engu ajoka uyaparisaje wambilwa vanu Faiswala kamkosefu kwa na uparo haraya yeje mjua weza Mahmudu Tajidini mwadaza mambulienda hata Marekani yalo Marekani abunge unisauka ni serikali rangu mlona zenyi shahidi mwenda hata marudi ya harima mwananyasi Salahuddin Saadi justi ya twambia mrukana emruoi Mwenyezi Mungu na jainde ukemnono utangamie badi yoso ntipi ya ngarujojo uzamba shayoke tuoneza ukaso Salahuddin Saadi boya twanza ya juwe mbandrongo ijiri yo wakati wa milokanga msarava shoko moriambiye mwananya ukaji hifadhi baishe mwananya ula hakaya harima msajaja sheka hambaji hifadhi badi ya waka hamba ukana wola yamba kutafanyeze hila yatihurene hila bwazali bwandu wazali ya wake tuoneza ukaso Salahuddin Saadi ye wapeu bahandi ya mrukana kujihifadhi shabo mtuona za ufanya mlona nyishahidi mjwao kaiburwa na Hamada na Saidina Abuduna Musawina fulani ngwao harima ompango unu nsije mdori tina harima zerezo bari lemewa na mfanyi mahkama wanroavu mmwe ba nyinyi wanyide mtsingo puso wanduwe jusema foto ya Faiswali ba wangartowe video ilicha umdanganywa Komori banu karasi mlona hajanani watswadu wandu wa manipule wao ze akili waone ukabango harima mbana ya kweli wakati wa neshefu wa hanyonti pia Azali Rwandu ambao ngwa kinyume Rwandu ambao ngwa wazali eshefu wa pia Azali ngabo wandu wazijua ngabo wala watuzi jua sheyo sujenku okana hizo zonti pia ambao nswanda kijinga ngamambo ala ilmu watima na ujuzi wazima na nishahidi ikawa wandu ndani ngaminao armaze system abo boezi utije huishiliana na wandu wa opposition ekabwezi wanzo ufanyile wala chantage wala maishiliana wakaseu hili wadoka wahara mwazoe utrahi mwatrahi seu bao watoto haba ukasha zinrifungiana na mhetsi watsabusera ya Mkomori
baze fami zaho wafiwa ngwaona mahoza ngwataabi hawo mkena usilamu na imani njaja banu nifanye utsofu adabu ni deye wala ntsina zali wala sambi wala opposition yonde haki lazima niyambe heli mimi nionao jeheli ya kaharimwe yezi ngamina wanzani wenji ngamina fami jeheli ya kaya harimwa ya opposition ngamina wanzani wenji ngamina fami sha ye masala yinu ngiyo nziro abo lazima rsifanyile mzaha ino masala ilo nziro halisi kanesha tsonganala wa haruma system ya opposition jwa ukangiyo ya nrabo dabona wambia eza kweli ukamtsila uzemwende haruma voti banga bajuka msajajanga bajuka jaunga abunga mmenya wembwana shawende wandu waungwa jigalisa oleo ikea 2021 mwense batani zahani ala wala do afungiana nazali izo suije za sarju jerzelezi mwelewe iheli mtausi wao bumaria wako muri na mbuhema ato wanunga wana ushahidi wa mauaji ngwadingo yatsabu sarmazerezo wandu kwa tabi hao wandu walona fami wandu walona wana na mfanye mahkama bayerezo kartujo ukaila yo parobeti salama kartujo ukalubna yazido lazali azali na mhensi ze betizi madhamana mlio harmwe yezi na mhensi wa upuuzi baze betizi zinu Facebook yinsi mahkama mtamsajaja shangari jermambie mhensi betani shatona mba heli sonti pinga duklana wamjua wandu na mwazingari mhensi ze betizi zawa na rezo simwambianie za nshahidi nilonizo na jonesa wa kistikrar na indrini armaensi nilonizoka ngabo wala wa kweli wanzo wafanye kudeta ya kweli na njapa rozito zadari somjokanyi wanadamu ikawo ngamtsabu hawo tila uzati ono tijua mara yangu hadalwao wandu wabambo aremo azali ngwambondrabo azali ngwambondrabo warupia ngwa harimwa yeje iyo nganyina preuve kartutsa preuve ma Facebook garsa preuve mahkama la fe mahkama yake kweli haumdaze nduwo wandu mfano de Medina mtsamdu haina usiku barongwa Medina wa wandu jaujao hata leo wafu wandu hata leo kabati hata mndu ya Juliana wakaolade ya wemdu wandu wawe uha kabati mndu Juliana warabia wa jirefishie maore na hindi kama hansebetizini baba ngamjoka kufa ile gari la mustadrani litsambaziwa mpine marehemu kabati hata mba ushahidi ukemrundo ya mndoi wasenda warenge wandu aji Hose betizinu kafanyo na iboyezi ukasiwa komori kabala wa roho na rohondi abatsikanza njini mweshelezeni yo shanga bo sujet ya utsansa uwazendoko yiso zaidi sharidaza rirenge zinjiri yeha karsutsaha ni shahidi ya rezo garsaho mahkama وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.